Y en el día de hoy, hermano, vamos a empezar una serie. And today we're beginning a series. Y esta serie es titulada Ansiosos por Nada. And this series is titled Anxious for Nothing. Ansiosos por nada. Anxious for nothing. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la ansiedad? How many of us have gone through anxiety? En el día de hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra And today we're going to see what the Word of God says about this. y en la manera que usted y yo manejamos la ansiedad. And in the way that you and I should manage anxiety. Primeramente quiero declarar sobre todos nosotros First of all, I want to declare over every single one of que us usted y yo no somos personas ansiosas. that you and I are not anxious people. Amén. No somos presencias ansiosas. That we don't have an anxious presence. Sin embargo, cuando usted entra en un lugar, However, when you go into a place, la presencia the presence y la paz de Dios and the peace of God llegó a ese lugar. arrives to that place. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿experimentamos momentos de ansiedad? Now we have moments of anxiety. Claro que sí. Yeah, of course we do. Pero usted y yo But you and no I, somos personas ansiosas. we are not anxious people. No somos personas deprimidas. We are not people that are depressed. Somos personas We are people que en momentos de dificultad that in moments of difficulty, experimentamos la ansiedad. we experience anxious Pero moments. no somos personas ansiosas. But we are not anxious people. ¿Cuántos dicen amén? Experimentamos momentos de dificultad. We experience moments of difficulty. ¿Se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca Do you remember when the disciples were on the boat y la tormenta estaba rugiendo a su alrededor? and the storm was roaming in their surroundings? Ellos experimentaron ansiedad. They experienced anxiety. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra ansiedad en el diccionario? Now, what does the word anxiety mean? Dice, es un estado de agitación, It's a state of agitation. es una inquietud, It is an anxious feeling. es un nerviosismo, It is some type of es nervousness. una preocupación It is a worry. y experimentamos emociones de tensión. And we experience moments of tension. ¿Cuántos lo han experimentado? How many of you have gone through ¿Cuántos lo this? sintieron esta semana? How many of you felt it this week? Amén. Pero acuérdese But remember que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, mora en nosotros. He abides in us. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted y yo You and I, somos tan privilegiados, we're so tan privileged. bendecidos We are so blessed cuando vemos el Viejo that Testamento when we look at the Old y Testament vemos a los grandes hombres y mujeres de Dios and we see the great women and men of God que Dios usó, that God used, ellos no tenían al Espíritu they Santo didn't have the Holy Spirit 24/7. 24/7. Pero usted y yo sí. But you and I do. El gran profeta Elías, The great prophet Elijah, el Espíritu Santo descendía y lo the usaba, Holy Spirit would descend and use him, pero después se iba. but then the Holy Spirit would leave. El rey David, For King el David, Espíritu Santo venía, the Holy Spirit would descend, hacía algo, he would do something, y se iba. and then he would leave again. pero usted y yo, But you and I, después de Hechos capítulo 2, from Acts 2 forward, dice que el Espíritu Santo descendió it says that the Holy Spirit descended, y mora en nosotros. and now he abides in us. Significa que el Dios omnipotente And that means that the omnipotent God, ha hecho su templo he has made his en temple nuestros in corazones. our hearts. Aleluya. Por eso That is why no somos personas ansiosas. we are not anxious people. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a dar una estadística. I'm going to give you a Statistic. statistic. 92% 92% de las cosas que nos preocupan of the things that worry us, nunca pasan. it never even come to pass. ¿Escucharon eso? Did you hear that? 92% de las cosas que nos preocupan 92% of the things that worry us, nunca pasan. they never even come to pass. Ansiedad, Anxiety, temor fear, y preocupación and worries, son primos. they're cousins. La ansiedad, Anxiety, el temor fear, y la and preocupación worrying, son primos hermanos. they are cousins. Y muchas First veces cousins. trabajan juntos. And at times they work Y together. muchas veces todos se sienten igual. And at times they all feel the same. En el 2024, In 2024, en los Estados Unidos, in the United States, 43% de los adultos 43% of adults reportaron que reported la ansiedad había aumentado. that anxiety increased within them.
43% de That was adultos 43% of adults. en un país de 350 millones. In a country that has a 350 million, Y muchos estudios and dicen many studies tell que us esto tiene que ver con las redes that sociales this has to do with social media y los medios. and also the media, Cuando the yo news. estaba menos joven, When I was a lot younger, me acuerdo antes de las redes I sociales, remember before social media, yo esperaba al próximo día para leer las noticias. I would wait for the following day to read the news. ¿Cuántos se acuerdan? How many of you remember this? Hoy Today, tenemos un ciclo we have a cycle de 24 horas al día. of 24 hours a day. Y déjeme decirle, no todo es la verdad. And let me tell you, not everything's the truth. Los medios quieren controlarnos con temor, The media wants to control us with fear, con mala información. with misinforming us. Pero usted y yo But you and somos I, personas con el shalom de Dios. we are people that carry God's shalom. Tenemos la paz de Dios, We have God's peace. la paz verdadera. We have the true Y peace. por eso And that is no why somos ansiosos, We are not anxious, aunque experimentamos ansiedad even though we experience anxiety en ciertos momentos. in certain moments. ¿Cuántos dicen amén? Algunas razones por el aumento de la ansiedad. Here are other reasons, perhaps, for the increase of anxiety. La economía. The economy. ¿Cuántos piensan en la economía? How many of you think about the economy? Amén. Pero acuérdese de que usted y yo But remember that you and I, tenemos una fuente poderosa que provee por nosotros. we have a powerful fountain that provides for ¿Cuántos us. dicen amén? ¿Cuántos pueden ver hacia atrás How many of you are able to look back y testificar de la provisión de Dios? and testify about God's provision? Aleluya. Y por eso usted y yo no somos personas ansiosas. And that is why you and I are not anxious people. ¿Y cuántos se preocuparon por las elecciones? How many of you got worried for the elections? Amén. Estamos viendo, ¿verdad?, de que ha entrado una nueva administración. We're seeing that a new administration came in. Sabemos de que el tópico de la inmigración en estos momentos está en el frente. We know that the topic of immigration is in the front. Pero déjeme decirle, But let me tell you usted y yo le pertenecemos a Dios. that you and I belong to Y God. Él es nuestro protector. And He is our protector. Aleluya. ICE no lo puede tocar Eyes cannot touch you si usted es protegido por Dios. if you are protected by ¿Cuántos dicen God. amén? Ahora, usted y yo vamos a ser sabios. Now you and I are going to be wise. Vamos a protegernos. We are going to protect each other. Amén. Y yo sé de que esto ha traído ciertas tensiones, And I know that this has brought about certain tensions, ciertas preocupaciones. certain worries. Pero nosotros But we somos el pueblo de Dios are the people of y God. Dios está con nosotros en And cada God is momento. with us in every moment. Podemos tener paz And we can have peace en medio de la tormenta. in the midst of the storm. Estamos viendo la violencia. We are looking at violence. Amén. Estamos viendo el crimen. We are seeing that crime is rising. Hay veces tenemos problemas con la salud, And at times we've had problems with our health. las finanzas, We're looking at our finances, relaciones quebrantadas. broken relationships. Hay veces tenemos retos en nuestros matrimonios, And at times we have challenges within our marriages, nuestros hijos, our kids, el trabajo work, y otras incertidumbres. and many other things. Pero lo que sí But sabemos what we know es que Dios está en control de todas las is cosas. that God is in control of Y all things. podemos confiar en Él And we can trust in Him en todo momento. at every moment. 19% de la población siente ansiedad. 19% of the population feels anxiety. Mundialmente, Worldwide, una persona de cada 13 1 out of every 13 people, personas sienten ansiedad. they feel 1 out of 13 people feel anxiety Mi hermano, le quiero worldwide. decir esto. And I want to tell you this, La ansiedad no es normal that anxiety is not normal. en términos de que vivimos en ella. And the term that we live within it. Todos la sentimos We all feel en anxiety diferentes momentos. in different moments, Pero no puede ser nuestra manera de vivir. but it cannot be our lifestyle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros lo hemos sentido How many of us have felt y hemos dicho lo siguiente? and have said the following? Así soy yo. This is how I am. ¿Cuántos han experimentado eso?
ese nerviosismo, How many of you have gone through that nervousness ese temor, and that fear? ¿verdad? No estamos supuestos a vivir en ese estado. We're not supposed to live in that state. Juan 10:10 dice, John 10:10 says, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y the destruir. thief did not come only just to destroy, kill, and steal. And steal. Pero Cristo dice, But Christ says, pero yo but I he venido have come para que tengan vida so that you can have y life vida en abundancia. and life in abundance. De esa vida abundante que Cristo habla, And then about that abundant life that Jesus es speaks una vida about. llena de la paz de Dios. It's a life that's filled with the Y déjeme peace of God. decirle, And let me la tell paz you de Dios that the peace of es más God, poderosa it is more que powerful momentos de ansiedad. than the moment of anxiety. Eso lo declaramos en el día de hoy. That is what we declare today. Hermanos, el enemigo quiere causar temor y ansiedad a nuestra comunidad. Brother and sisters, the enemy wants to cause anxiety in our community. Esas son sus tácticas. Those are his tactics. Pero nuestro Dios nos da paz, But our God gives us peace. nos da gozo He gives us joy. y nos da paz que sobrepasa todo nuestro And entendimiento. he gives us peace that surpasses all understanding. En el 1965, In 1965, ¿cuántos conocen al evangelista Billy Graham? how many of you know the evangelist Billy Graham? El evangelista más grande del siglo XX. He was the greatest evangelist of the 20th century. Miren lo que él dijo en el 1965. Listen to what he said in 1965. Dice, la ansiedad Anxiety es el resultado natural does not empty. cuando nuestra esperanza Anxiety is a natural result when our hopes está enfocada are centered en cualquier cosa in anything que no sea Dios short of God o su voluntad para nosotros. and his will for us. En 1965 él He dijo, said this in 1965. cuando Pedro camina en las aguas, And when Peter walked on the waters, ¿se acuerdan de esa historia? do you remember that story? Pedro empieza a caminar sobre las aguas, Peter began to walk on the pero él waters, quita su enfoque but he loses his del focus Señor Jesús from Jesus y lo Christ, pone en las olas, and he places it on the lo pone en waves, el viento, and he places it on the en el wind, relámpago and in the thunder, y la lluvia. and on the Y storm. cuando él quita su enfoque, And when he removes his dice que se focus, empieza a hundir it says that he begins to sink. y el Señor lo rescata. And then Jesus rescues En him. ese momento aprendemos una lección. And at that moment, we learn a lesson. Como dice Billy Graham, Just as Billy Graham says, cuando nuestro enfoque that when our focus está en cosas exteriores, is on exterior things, vamos a sentir ansiedad. we will feel anxiety. Pero cuando nos enfocamos en Jesús, But when we focus on Jesus Christ, aunque sintamos la ansiedad, even when we feel the anxiety, tenemos la paz de Dios we have the peace of que God pasa nuestro entendimiento that surpasses our porque understanding confiamos en alguien because we trust in que está en someone control de mi who situación. is in control of my ¿Cuántos situation. dicen amén? Aleluya. Esto es un reto de enfoque. This is a challenge of focusing. No es que vamos a negar lo que está aconteciendo. It's not that we're denying what's going on around us. No es que no, eso no existe. We're not saying that does not exist. No, sí existe. No, it does exist. Sí, el problema ahí está. Yes, the problem is there. Yo lo veo. I see it. Pero yo veo But I see el que tiene la respuesta the one that has the para mi answer problema. for my problem. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro predicador muy famoso, There's another preacher that's very famous. conocido como el príncipe de predicadores. He's known as the prince of the preachers. Se llamaba Charles Spurgeon. His name was Charles Spurgeon. Mira lo que él dijo. Listen to what he said. La ansiedad no vacía mañana de sus penas, Anxiety does not empty tomorrow of its solo sorrows, vacía hoy de su fuerza. but it empties today of its strength. La ansiedad nos debilita. Anxiety is debilitating. La preocupación toma control de nuestras Worrying, mentes. worrying takes a hold of our Y minds. por eso es importante renovar nuestra mente a diario And that is why it's important to renew our minds por la daily palabra de Dios, through the Word of por God, medio de la oración, through prayer, en adoración. and through worship. Ahí nuestro enfoque está en el Señor That is Jesucristo. when our focus is on God. Pero hermano, le digo esto. But I tell you this, Jesús no solamente sabe lo que estamos pasando, but Jesus doesn't only know what we're going through, pero Él también lo vivió. but he also felt it. He lived it.
Hebreos nos dice In Hebrews, it tells que us tenemos un sumo sacerdote that we have a high priest que se compadece de nosotros. who sees our point of view. Antes de ir a la cruz, Before going to the cross, Jesús está orando en el jardín Getsemaní Jesus was praying in the Garden of Gethsemane, y dice de que él estaba casi agonizando. and it says that he was agonizing. En ese momento estaba pasando por momentos de ansiedad, He was going through moments of anxiety, por momentos de emociones humanas, through moments of human emotion, al cual usted y yo traspasamos. which you and I can relate to. Y Jesús, And Jesus said, orando al Padre, and Jesus, while he was praying to le the dice, Father, Señor, Padre, si es tu voluntad, says to the Father, Father, if it's your que will, pase de mí esta copa. that this, if it's your will that this cup may pass. Acuérdese lo que le esperaba, Remember what awaited him. ir a una cruz cruel. He needed to go to a cross. Iba a ser golpeado. He was going to be beaten. Isaías 53 dice de que él iba a ser molido And Isaiah 53 tells us that he was going to be demolished por nuestros pecados. because of our sins. Pero Cristo dice, But Jesus says, enfocado en el Padre, while he was focused on the Father, pero que se haga tu voluntad but let it be your will y no mi voluntad. and not mine. Él experimentó la ansiedad. He felt anxiety. Él experimentó el sentirse solo. He felt what it was like to be alone. Los discípulos ni pudieron orar con él una hora. And the disciples couldn't even pray with him for an Ellos se hour. durmieron. They fell asleep. Pero Cristo orando al Padre But Jesus, while he was praying to the Father, experimentó todas las emociones humanas. he experienced all of the human Y emotions. por eso Jesús se identifica con nosotros. And that is why Jesus is able to identify with Y escuche us. esto. And listen to Y this. Él nos liberta And he frees us de lo que Él vivió y experimentó. from what he lived and experienced. Él nos liberta. He frees us. No significa que no vamos a pasar dificultades. And it doesn't mean that we won't go through No difficulties. significa que no vamos a pasar por It tribulaciones. doesn't mean that we will not go through trials. Pero lo que sí sabemos But what we know es que no estamos solos is that we are not alone, y Él nos sostiene and he sustains en medio us de toda tormenta. through any storm. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 94, versículo 19. Psalm 94, verse 19. Dice, en medio de las It preocupaciones. says that even within our worries, 94:9, right there. 19, add it. Dice, en medio de las preocupaciones When anxiety que se agolpan en mi mente, was great within me, tú me das consuelo y alegría. your consolation brought me joy. Me encanta la versión en inglés. I love the version in English Dice, cuando la ansiedad se hizo grande dentro de mí. because it says when anxiety was great within me. ¿Cuántos han experimentado? How many of you have Cuando gone la through la anxiety? ansiedad When you feel that anxiety empieza a engrandecerse dentro de nosotros begins to grow within you, y no sabemos qué hacer. and we don't know what to do. No sabemos qué decisión tomar. We don't know what decisions to make. Esos son los momentos. Those are the Cuando la moments ansiedad crece, when anxiety es grows. tiempo de adorar. That is when it's time to Es worship. tiempo de orar. It is time to pray Porque se reenfoca en la persona de Cristo. because then we refocus on the person of Es Jesus. fácil enfocarme en mis emociones. It is easy to focus on my emotion. Es fácil enfocarnos en el problema. It is easy to focus on our problem. Pero la ansiedad But anxiety, es un problema de enfoque. it is a problem about focusing. Me voy a enfocar en mí y lo que me está pasando. Will I focus on myself and everything that is going on with me? No negamos lo que estamos pasando, We're not negating what we are going through, pero nos enfocamos en el Señor but we are focusing on the Lord porque Él es nuestra paz. because He is our peace. Él es nuestra provisión. He is our provision. Él es nuestro protector. He is our protector. Dice, tú me das consuelo y alegría. It says that He brings me consolation and joy. Hermano, durante la administración el Señor derramó consuelo y alegría. While the ministration was going over, the Lord poured out consolation and joy. ¿Cuántos lo sintieron? How many of you felt it? Aleluya. En medio de la ansiedad, And in the midst of anxiety,
no negando nuestras emociones. We're not negating our emotions. Tenemos una promesa que el Señor consuela We have a promise that the Lord consoles us y nos da alegría and He gives us joy porque nuestra mirada está en Él. because our sight is placed Él on es Him. el autor y consumador de mi fe. He's the author and the creator of my faith. Él me sostiene. He sustains Él me. es la fuente de mi gozo. He is the fountain of my joy. Él es mi refugio. He is my refuge. Él es mi torre fuerte. He is my strong Él es tower. mi fortaleza. He is my Y fortress. mi vida está escondida en Él. And my life is hidden in Him. Mire lo que dice el Señor Jesús. And listen to what Jesus Juan says 16:33. in John 16:33. Ahora le voy a ser honesto. Now I'm going to be honest. A mí no me gusta este versículo. I don't really like this verse. No me gusta. I don't really like it. Pero es la realidad de la vida. But it is the truth of life. Y miren lo que dice Jesús. And listen to what Jesus ¿A says. cuántos le encantan las promesas de Jesús? How many of you love Jesus' promises? Esta es una de ellas. This is one of them. Miren lo que dice. Listen to what it says. Les digo todo esto I have told you these things para que encuentren paz so that in me you may find en peace. su unión conmigo. In your union with me. Ahora, este lenguaje es de una versión un poco más moderna. Now this language is from a version that's a little more modern. Y dice, les digo todo esto And I tell you all this, para que encuentren paz en su unión conmigo. but take heart so that you find peace in your union with me. Dice, en el mundo I have overcome the world. ustedes habrán de sufrir. You will suffer. In the world, you will suffer. I don't like that part. No me gusta esa parte. He's promising me Él me está prometiendo that I will suffer. que yo voy a sufrir. En este mundo And in this world, habrán de sufrir. you will suffer. Vivimos en un mundo quebrantado, We live in a broken world. en relaciones con personas quebrantadas. In relationships with people that are broken as Vamos well. a ser maltratados. We will be mistreated. Vamos a ser rechazados. We will be rejected. Vamos a ser heridos. We will be hurt. Es una promesa de un mundo quebrantado. But this is a promise of a broken world. Ustedes habrán de sufrir. You will suffer, Pero aquí está la buena noticia. but here are the good news. Pero tengan valor. But take heart. Yo he vencido al mundo. I have overcome the Y la world. palabra me dice And the word tells me que yo soy más que vencedor that I am more than a por conqueror aquel que me amó. because of he who loved me. Yo puedo vencer las heridas. I can conquer any hurt. Yo puedo vencer el rechazo. I can overcome Yo rejection. puedo vencer el dolor. I can overcome the Yo pain. puedo vencer el maltrato. And I can overcome being Porque mistreated. mi Salvador Because my Savior, pasó por todo eso He went through all y Él that venció al mundo. and He Y conquered the porque world. Él venció al And mundo, since He conquered the yo world, soy más que vencedor. I am more than a conqueror. Aleluya. Jesús es bien específico en su lenguaje. And Jesus is so specific in His Él language. dice en su unión conmigo, He says that in His unity with me, en el habitar conmigo, in abiding in me, en un caminar vital conmigo, in a vital walk with me, en una intimidad, in intimacy, en una relación cercana, in a close-knit en relationship, una amistad. in a friendship. Y el Señor nos consuela And the Lord consoles us. y nos dice, enfrentarán dolor, And He tells us that we will face pain, enfrentarán pérdida, that we will face losses, enfrentarán problemas. and that we will face problems. Pero el Señor dice, tengan valor But the Lord says, take heart, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Aleluya. Y porque el Espíritu Santo And because the Holy Spirit mora en nosotros. abides within us. Él sana nuestras heridas. He heals our wounds. Él nos da la valentía que He necesitamos gives us the bravery that we need para seguir caminando hacia adelante. so that we can continue to walk forward. Enfrentaremos gigantes. And we will face giants. Pero el Señor ya nos dio la But victoria. the Lord already gave us the victory. Pero usted y yo But you and I, entramos a la batalla, we go on to the battle, pero nos acordamos but we que la remember batalla es del Señor. that the battle belongs to the Lord. Él nunca ha perdido una batalla. He has never lost a battle. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la ansiedad So anxiety es enemigo
de la paz. It's the enemy of peace. Y ahora vamos a ver algo entre las dos cosas. Now let's contrast both things. La ansiedad es momentánea, Anxiety is only momentary, pero la paz es eterna. but peace is eternal. That's good preaching. It is. La ansiedad es momentánea, Anxiety is only momentary, pero la paz es eterna. but peace is eternal. No sé, hermano, si usted ha podido captar I don't know if you've been able to grasp que usted y yo tenemos paz sobrenatural, that you and I have supernatural peace, que no está basada that it's not based en este mundo, in this no world, está basada it is not en based los acontecimientos exteriores, in the things that are occurring exterior sino es in the exterior, una paz sobrenatural interna. but it is a peace that abides within our soul. Y esa paz está con nosotros en cada momento. And that peace is with us at every moment. Por eso es importante nuestro lenguaje. And that's why our language is important. Por eso hay que predicarnos a nosotros That is why mismos. we have to preach to ourselves. ¿Cuántos dicen amén? Dígase, háblele a su alma. So tell your soul, Alma preach to mía, yourself, soul, Tú eres favorecida por Dios. you are favored by Tú eres God. bendecido por Dios. You are blessed by Tú eres God. protegido por Dios. You are protected by Tienes la God. paz de Dios. You have the peace of El God. favor de Dios. You have the favor of La God. provisión de Dios. You have the provision of God. La protección de Dios. You have the protection of God. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 14:27, In John 14:27, el Señor nos dice, the Lord tells us, la paz os dejo, the peace I leave with you, mi paz os my doy. peace, Mi paz my peace os doy. I give you. Yo no os la doy como el mundo la da. I do not give you as the world gives it to you. Y dice, no se turbe vuestro corazón, Do not let your hearts be troubled, ni tenga miedo. and do not be afraid. Ahora, ¿por qué dice Jesús mi paz? So what does Jesus say? My peace. Porque hay una paz falsa. Because there's a false sense of peace. ¿Cuántos saben de que hay una paz falsa? How many of you know that there's a false sense of peace? Muchos de nosotros la hemos sentido. Many of us have felt it. Cuando entra ese cheque, And when that check comes in, cuando entra ese depósito directo, when that direct deposit comes in, sentimos cierta seguridad. we feel a certain security. Amén. ¿Verdad que sí? Pero, ¿qué tal si ese cheque no entra? But what if that check does not come in? ¿Qué tal si no entra el depósito directo? What if your direct deposit does not come through? En ese momento, At that moment, nosotros declaramos we declare que Dios es mi proveedor. that God is my provider. Él usa mi compañía, He uses my company, pero últimamente Él es mi proveedor. but ultimately He is my provider. Hermano, cuando yo dejé mi carrera en su altura, When I left my career at its peak, Señor me retó y me dijo, deja tu trabajo. the Lord challenged me and told me to leave my job. Hermano, yo trabajé para American Express casi 19 años. I worked for American Express for almost 19 years. Empecé en Nueva York, I started in New York terminamos aquí. and I finished up here. Y el Señor me retó. The Lord challenged me Y me dice, quiero que dejes el trabajo y que entres al ministerio a tiempo completo. and He told me to go leave my job and come into full-time ministry completely Sin salario. without a salary. Muchos me dijeron, eso es locura. Many told me that it was a little crazy. Mi hija estaba a punto de ir al colegio. And my daughter was about to go to college. Pero el Señor me dijo, But the Lord told me, ¿quién es tu proveedor? who is your provider? Me hizo esa pregunta. He asked me that question. Me dijo, ¿tu proveedor es American Express o soy yo? Is your provider American Express of myself? Eres tú, Señor. And I said, it is you, Lord. Entonces me dice, nada ha cambiado. So He told me nothing has changed. Lo único que va a cambiar The only thing that has changed es que en la manera que te proveo va a ser diferente. is that the way that I'll provide for you will be a little different. No le voy a decir que fue fácil. I won't tell you that it was easy. No le estoy diciendo de que empecé a brincar y a celebrar. I'm not telling you that I jumped around and I was celebrating, Pero caminé por fe. but I walked by faith. Caminamos por fe. We walked by faith
Porque yo le dije, Señor, si mi esposa no está de acuerdo, no lo voy a hacer. And I said, Lord, if my wife is not in agreement, I'm not doing Y it. mi esposa sintió la paz de Dios. And my wife felt the peace of God. Nos ajustamos, We adjusted ourselves. cambiamos ciertas We cosas, changed our lifestyle a pero little bit. nunca nos faltó nada. But we never lacked anything. Nunca nos faltó nada. We never lacked Ahora, anything. hubieron momentos de, ¿cómo vamos a hacer esto? There were moments where we thought to ourselves, how are we going to do Claro que this? sí, Yeah, there were those moments. pero en cada momento But at every moment, vimos la provisión de Dios. we saw the provision of God, Y nunca paramos de dar. and we never stopped giving. Y nuestra hija entró a la universidad. And our daughter went into college, Todos sus gastos and all her expenses fueron cubiertos. were covered. Amén. Bueno, ese es el Dios que le servimos. That is the God that we serve, Y por eso no deberíamos vivir en ansiedad. and that's why we shouldn't live in anxiety. Debemos vivir una vida de We paz. should live a life of peace. Habrán momentos de ansiedad, claro, There will be moments of anxiety, of course, pero sabemos que Dios está en control. but we know that God is in control. Porque hay muchos que creen que tal vez el dinero, o una casa grande o un buen trabajo nos dará paz. There are many that think that money, perhaps a new house or a new job, would give us peace. Esas son bendiciones de Dios. And those are blessings from God. Pero si perdiéramos estas cosas, But if we were to lose all these things, solo el Señor nos da verdadera paz. only the Lord gives us the real peace. Paz aún en mi tribulación. Peace even in the midst of my trial. Tenemos el shalom de Dios. We have God's shalom. Aleluya. En medio de la enfermedad hay shalom de Dios. In the midst of sickness, there is God's En shalom. medio de las decepciones. In the midst of being disappointed, God is ¿Cuántos there. han experimentado decepción? How many of you have experienced disappointments? Amén. En medio de la decepción hay shalom de Dios. And in the midst of disappointment, God's shalom is there. El apóstol Pablo en la cárcel, And the Apostle Paul, while he was in jail, esperando su sentencia. while he was waiting for his sentence, Y su sentencia podría ser muerte. and his sentence could have been death, Y la fue. and it was. Pablo declara estas palabras. Paul declares the following. Filipenses 4 del 6 al 7. Philippians 4, 6 through 7. Acuérdense, un hombre que está esperando su muerte, Remember, this was a man that was awaiting his death esperando sentence. su He sentencia. was awaiting his death Pero él sentence. escribe a los But filipenses he wrote to the y Philippians, los anima and he encourages y les them, recuerda con estas and he palabras. reminds them the following. Por nada estéis angustiados. Do not be anxious about anything, O por nada estéis ansiosos. but do not be anxious about anything. Sino sean conocidas vuestras peticiones But in every situation, delante de Dios by prayer and petition with thanksgiving, en toda oración in prayer and petition y ruego. and thanksgiving. Sino dice que sean sus peticiones conocidas. But he says, let your petitions be known. Hermanos, tenemos que entrar a la presencia de Dios So we need to go into God's y presence, tener una conversación honesta. and we need to have an honest conversation. Yo he entrado a la presencia de Dios And I've gone into God's presence, y yo le he dicho, and I have told the Señor, Lord, siento ansiedad God, I feel anxious por esto because o of por this, aquello. because of the following. Necesito sentir tu paz I need to feel your en peace este momento. at this very Y moment. ese es el privilegio que tenemos, And that is a privilege that we que podemos have, entrar a la presencia de Dios that we can go into God's presence, y en ese momento, And at that moment, aunque hay ansiedad, even though there's anxiety, la paz de Dios the peace of que God sobrepasa todo that entendimiento surpasses all se understanding, activa sobre mi vida it's activated over y my me life, cubre and it covers en my su life presencia. within His presence. Dice, sean conocidas todas vuestras peticiones By prayer- delante de Dios By prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. en toda oración y ruego In prayer and petition, con acción de gracias. with the action of thanksgiving. Ahora, cuando hacemos eso, Now, when we do this, que hay veces nosotros corremos a personas, there are times that we run to people, corremos a hábitos. we run to habits, ¿Cuántos dicen amén? Corremos a las redes we sociales, run to social media,
corremos a tantas fuentes We run to so many fountains que no pueden proveer paz. that cannot provide peace. Ahora, si usted tiene un hermano o una hermana que son espirituales Now, if you have a brother or sister who are very spiritual, y pueden orar juntos, and claro. they can pray with you. That's Claro que great. sí. That's absolutely Nosotros perfect. hemos orado con muchos de ustedes We have prayed with many of you en momentos de ansiedad, in moments of anxiety. pero sabemos de que nuestra esperanza viene del But Señor. we know that our hope lies in the Lord. Ahora, cuando hacemos esto, Now, when we do cuando this, presentamos nuestras when we peticiones present our petitions con oración y con ruego with prayer and y thanksgiving, con acción de gracias, and with the action of thanksgiving, ahora aquí está la clave. now here's the key. Dice, y la paz de Dios, And the peace of God, la paz que Cristo ofrece en Juan the peace 16, that Jesus gives in 1:16, es la paz que Pablo está hablando. this is the peace that Paul is Y talking dice, y about. la paz de And he Dios says, and the peace of que God, sobrepasa todo entendimiento, which transcends all dice, understanding, guardará nuestros will corazones guard your hearts y vuestros pensamientos and your minds en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Esto se trata de enfoque. This is about focusing. Presentamos la petición And we present the petition en oración in prayer con acción de with gracia thanksgiving, y la paz de and Dios the peace of God nos cubre covers el us, corazón our hearts, y nuestra mente. and our minds. Dice, guardará And it says that he will keep. vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. He will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Básicamente, Pablo nos dice, So basically, Paul is telling us, si hay una situación, if there's a situation, entra en oración, go into prayer, en adoración, go into worship, y después and then la later, paz de Dios the peace of God es activada will be por activated medio de la fe. through your faith. Esta es la fórmula. That is the formula. Esta es la revelación que Pablo recibe. This is the revelation that Hay Paul una received. postura de confianza. There's a posture of trust. Peticiones con ruego. That there are petitions, that petitions should go hand in hand Y with después prayer. con acción de gracias. And then with thanksgiving. ¿Por qué damos gracias? And that is why we give thanks. Porque sabemos que Él está en control Why do we give thanks? Because we know He's in control. y que Él tiene la respuesta. And He has the answer. Podemos dormir en paz We can sleep in peace. porque sabemos de que el Dios del universo, Because we know that the God of the el que universe, nunca duerme, the one who never sleeps, está en control. He is in ¿Cuántos dicen control. amén? Vamos a estar en pie. So let us stand to our feet. Quiero compartir unos versículos de una palabra que sentimos que Dios nos dio la semana pasada. I want to share a couple verses from a word that we feel that the Lord gave us last week. El año pasado el Señor nos dio la palabra Emanuel, Last year, the Lord gave us the word Emmanuel, Dios con nosotros. which means God with us. Y la semana pasada la pastora sintió de Dios And last week, the pastor felt from God que la palabra para nosotros este año that the word for us this year, es el Salmo 91. it's Psalm 91. Y vamos a leer el Salmo 91 del versículo 1 al 4 y vamos a vivir en este salmo este año. So we're going to read this verse, and we will also abide in this verse this year. Escuche lo que dice. Listen to what it says. El que habita, Whoever dwells, esa es la clave. that is the key. El que habita, Whoever dwells, el que vive, whoever lives, el que mora. whoever abides, Dice, el que habita al abrigo del Altísimo whoever dwells in the shelter of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will rest in the shadow of the Almighty. Diré yo a Jehová, I will say of the Lord, esperanza mía He is my refuge y castillo mío. and my fortress, Mi Dios, my God, en quien confiaré. in whom I trust. Dice, Él te librará del lazo del cazador, Surely He will save you from the fowler's snail, de la peste destructora. from the deadly pestilence. Con sus plumas te cubrirá He will cover you with His feathers, y debajo de sus alas and under His wings estarás seguro. you will find refuge. Escudo y protección es su verdad. His faithfulness will be your shield and rampant. Hermano, esta es la palabra para esta comunidad este año. So this is the word for this community this year.
El que habita al abrigo del Altísimo Whoever dwells in the shelter of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. will rest in the shadow of the Almighty. El primer versículo dice el Altísimo So the first verse mentions the Most High, y la otra palabra es omnipotente. and the next word is the Almighty, Tiene todo poder, who has all power, todo conocimiento, all knowledge, toda solución, and all solutions, toda contesta a toda petición. has the answer for every petition. Y en ese Dios vamos a confiar. And in that God we will trust. En ese Dios ponemos nuestra fe In that God we place our faith porque sabemos que Él está con nosotros. because we know that He dwells in us.